भाग्यवान जे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता वेद ब्रह्मांड भ्रमिते ब्रह्मांडे ब्रह्मांड कत रही अनंत ब्रह्मांड जगन अर्जुन के विश्वरूप देखिए अनंत ब्रह्मांड दिखालें विश्वरूपे तार रोमे एक एक रोमकूपे एक एक ब्रह्मांड झुलছে ब्रह्मांड ब्रह्मांड द्वारा जहाँ निर्मित एक एक 14 भुवन पूरा ये नीचे 7 लोग अतल वितल शीतल तलातल रसातल महातल पातल ऊपर सातल भू भूव स्वर्ग मारुलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक एरकम जो হচ্ছে एक एक ब्रह्मांड एरकम अनंत ब्रह्मांड रही है ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते अनेक जाने एटाई एकटाई ब्रह्मांड एटाई विश्व जगत ना विश्व ब्रह्मांड माने अनेक ब्रह्मांड निये विश्व ब्रह्मांड गठित है ताई ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान भ्रमिते कि है भ्रमण करछे ना 84 लाख जनिते 9 लाख जनी जलज प्राणी 10 लाख जनी कीट पतंग 11 लाख जनी पक्षी जातीय 20 लाख जनी वृक्ष जातीय और 30 लाख जनी पशु जातीय হয়ে গেল 80 लाख 4 लाख मनुष्य এই রকম भ्रमण करছে ब्रह्मांड भ्रमित कोन भाग्यवान जे गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बीज गुरु कृष्ण कृपाते की पाय भक्तिलता बीज माने आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही तो जे आर सब मरे अकारण गुरु पदाश्रय जखन केउ भजन करे कृष्णता के त्याग करें ना और यदि गुरु पदाश्रय ना भजन करे ताहले से पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जनरेशन बाबा जन्म नेबे मरबे एरकम नानान जनिते घुरते थाकबे तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता भी जखन गुरु कानेर द्वारा मंत्र प्रवेश करलेन एखाने तो कि है भक्तिलता बीज केवल बीज पेले हबे ना कि करते हबे जेरकम खेते बीज बपन कर तारपर जल प्रदान करे एखाने की जल देवे ना श्रवण कीर्तन जले करे से चन प्रत्येक दिन श्रवण करते हबे कीर्तन करते हबे এই জল সিঞ্চন করতে হবে না হয় ভক্তিলতা বীজ বেকার হয়ে যাবে শুকিয়ে যাবে এই জায়গায় বলে প্রত্যেক দিন যে মন্ত্র দিয়েছে জপ করতে হবে না হয় গুরু ত্যাগ হয়ে যায় तो श्रावण कीर्तन जले करे से चन उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए एबार जे ब्रह्मांड बोललाम सत्यलोक आदि ब्रह्मालोक पर्यन्त भेदन करे आरो ऊपरे चले जाए ये भक्तिलता बीज तारपर कोथाय जाए उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए बिरजा ब्रह्मलोक भेदी परब्रह्म पाए परब्रह्म माने बैकुंठ लक्ष्मी नारायण जेखाने थाकेन ओखाने पहुँचे जाए परब्रह्म पाए तबे जाए तदुपरि गोलोक बृंदावन तार ऊपरे आरो चढ़े ऊपरे कोथाय चले जाए गोलोक बृंदावने पहुँचे जाए ब्रह्मा रयेछेन सत्यलोके तार ऊपरे रयेछे कैलाश भोले बाबा तार ऊपरे लक्ष्मी नारायण बैकुंठ तार ऊपरे हच्छे साकेत धाम जेखाने रामजी थाकेन तार ऊपरे हच्छे द्वारिका तार ऊपरे मथुरा तार ऊपरे हच्छे गोलोक तो परब्रह्म पाए तबे जाए तदुपरि गोलोक बृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण ओखाने पहुँचे जाए करे आरोहण तहाँ से तो कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण तहाँ की है ना प्रेम फल पाखी पड़े माली आस्वाद लता अवलम्बी माली कल्प वृक्ष पाए तारपर एटा तखन तो पहुँचाय जखन तुमी एखाने प्रत्येक दिन श्रावण कीर्तन रूपी जल ढालबे केवल जल ढालले आबार हबे ना आबार कि बोलछेन यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपारे बा छिड़े दे सुखी जाए पाता वैष्णव अपराध जेन ना हय खाली कीर्तन श्रवण तो करछो किन्तु तार मध्य आबार वैष्णव अपराध जेन ना हय बोले वैष्णव अपराध केमन यदि कोनो बागिचार मध्य ওই গরু বাছুর ছাগল হাতি আদি ঢুকে যায় কি হবে সব উপরে খেয়ে তছনছ করে সেই রকম এই বৈষ্ণব অপরাধ সেই রকম বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গেলে সব বেকার হয়ে যাবে তোমার যে লাগানো ভক্তিলতা সে লতা বেকার হয়ে যাবে
তো যদি বৈষ্ণব অপরাধ ওঠে হাতি মাথা উপারে বা ছেড়ে দেয় শুকিয়ে যায়, তাতে মালি যত্ন করি করে আবরণ, অপরাধ হস্তি দিয়েছে না হয় উদ্গম। বলে চলো মালি কি করলো, আর বৈষ্ণব অপরাধ রূপী হাতি যেন ঢুকতে না পারে, মানে বৈষ্ণব অপরাধ করবে না তার জন্য একটা বেড়া ঘিরে দিল, করে আবরণ। তবে খালি আবার বৈষ্ণব অপরাধ হলো না তা বলেও ভক্তিলতা বৃদ্ধি পাবে না। আর কি করতে হবে না, যদি বলে উপশাখা উঠে যায়, আবার উপশাখা মানে আগাছা, কোনো একটা লতা লাগিয়েছে তার উপরে যে অন্যান্য ঘাস আদি অন্যান্য লতা পাতা উপরে চড়ে যায়, তাহলে যে মূল শাখা যেটা লাগিয়েছিল সেটা আর বৃদ্ধি পাবে না। তাই উপশাখা করে ছেদন, তো মূল শাখা বাড়ি যায় গোলক বৃন্দাবন। উপশাখা আবার কি না, ভক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা। ভক্তি যে ভোগ করার ইচ্ছা, মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা, এগুলা যদি কামনা রাখে, যে ভক্তি করতে চায় সে কোনো ভক্তি মানে ভোগ, সে ভোগ চায় না, মুক্তি চায় না, সে তো কেবল ভগবানের চরणामृत प्राप्त करते चाहे, भगवान चरण के भगवान के लाभ करते चाहे, भक्ति मुक्ति आदि चाहे ना। और যে শাস্ত্রে আচরণ নিষেধ করেছেন সেগুলাও করিনাটি, জীব হিংসন, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ, এগুলো সব উপশাখা। এই যে জীব হিংসা, জীবকে মেরে মেরে খাওয়া, এইগুলা করলে কোনোদিন ভক্তি বৃদ্ধি পাবে না। আর বিশেষ করে বাংলাতে এইরকম অধিক সে অধিক সবাই যাচ্ছে বলে মন্ত্র নিয়েছ না নিয়েছে, দীক্ষা নিয়েছে, হয়ে গেছে, কি করে সব যাচ্ছে জীবকে মেরে মেরে খাচ্ছে। তো এগুলার কোনো কারণ হয় না। যেরকম কোনো তোমার হাত কেটে গেছে, ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার কি করে ব্যান্ডেজ করে দিল, তারপরে তুমি আবার যদি চাকু নিয়ে ওই ব্যান্ডেজের উপরে ঘিসতে থাকো, কি হবে? কোনো কার্য হবে? তো যেউকে তেউ। সেই রকম বলে ডাক্তার কিছু নিষেধও বলে দেয়, খালি ওষুধ খেলে হবে না, নিষেধ বলে এটা খাবে না ওটা খাবে না, এইভাবে চলবে এইভাবে থাকবে, তবে যাই কাজ করবে। তুমি না করে যদি ওর উপরে আবার চাকু ঘিসতে থাকো তো কিচ্ছু হবে না। সেই রকম এই যে শাস্ত্রে বলছে উপশাখা আদি উপরে ফেলো, এগুলো সব উপশাখা। যে ভিক্ষা করিনাটি বলে ভক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা, এগুলো সব উপশাখা, না হয় তোমার ভক্তিলতা বাড়বে না। তো এখানে বলে উপশাখা করে ছেদন, তবে মূল শাখা বাড়ি যায় গোলক বৃন্দাবন। আর ওখানে গিয়ে কি না, প্রেম ফল, ওখানে গিয়ে প্রেম রূপী ফল হবে। ভক্তি গাছে প্রেম রূপী ফল হয়। ভক্তি কি? ভক্তি হচ্ছে অবিধেয় তত্ত্ব, আর প্রেম হচ্ছে প্রয়োজন তত্ত্ব, আর সম্বন্ধ তত্ত্ব হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ। অবিধেয় তত্ত্ব হচ্ছে ভক্তি, ভক্তির মধ্যে 9 প্রকারের ভক্তি, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদ সেবন অর্চন বন্দন দাস সক্ষ আত্মনিবেদন। বলে সাধনের মধ্যে হয় নববিধা ভক্তি, কৃষ্ণ হতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরপরাধে লইলে নাম পায় প্রেম। আবার এখানে কি বললো, যদি বলছিলেন কি খাইতে শুইতে উঠিতে যথা তথা নাম লয়, সে কিন্তু প্রেম রূপী ধনকে পাওয়া যাবে না। যেভাবে ও আলস্য শ্রদ্ধায় ও কেবল পাপাদি মুক্ত হতে পারে, কিন্তু এখানে কি বললেন, নিরপরাধে লইলে নাম পায় প্রেম ধন, অপরাধ যেন না হয়। নিরপরাধে যদি নাম নেবে, এই তুমি জীবাদি মারবে, অপরাধ করবে, এদিকে নাম নেবে, তো এতে কোই প্রেম রূপী ধন লাভ হবে না। নিরপরাধে লইলে নাম পায় প্রেম ধন। তাই বলছে তা প্রেম রূপী ধনকে লাভ করে। প্রেম কি না প্রয়োজন তত্ত্ব হয়ে গেল। আর প্রেম ফল পাকি পড়ে, মালি আস্বাদ হয়। যখন প্রেম রূপী ফল হবে ভক্তির গাছে, তখন নিচে পড়বে, পেকে গেলে ফল নিচে পড়ে যায়। আর খাবে কে না, যে মালি লাগিয়েছে, সেই যখন খাবে এত আনন্দ অনুভব করবে, আনন্দকে আর ব্যক্ত করা যায় না। বলে গুঁগে কেরি সরকারা খাই আর মুস্কায়। কোনো বোবা ব্যক্তিকে তাকে লাড্ডু দাও আর জিজ্ঞাসা করো কেমন স্বাদ হয়েছে, সে কি বলবে? বলতে পারবে? সে তো বলতে পারে না, বোবা হাওড়া ব্যক্তি। তো সে
করবে আর নিজে আনন্দ নেবে, আর ব্যক্ত করতে পারবে না। সেই রকম আনন্দ এমন বস্তু ব্যক্ত করা যায় না, যে প্রেম